Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose poulet au four avec du riz. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم دجاجة في الفرن مع الأرز. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Ok, pour les ingrédients de la première étape ou la première partie, j'aurai besoin un poulet. J'ai un poulet, mais vous pouvez utiliser soit la moitié de poulet, soit que les cuisses, ce que vous voulez. J'aurai besoin aussi pour les épices un petit peu de sel, ça dépend le goût. Une petite cuillère de gingembre, petite cuillère de curcuma. Au curcuma, la moitié de petite cuillère de poivre, une petite cuillère de paprika et une cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'aurai besoin aussi une gousse d'ail. بالنسبه للمرحله الاولى راح احتاج الدجاجه، تقدروا ديروا نصف دجاجه وحتى الفخذ وكما بغيتوا. راح احتاج الملح على حسب الذوق، ملعقه صغيره ديال السكينجبير، ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، نصف ملعقه صغيره ديال الفلفله كحله او الابزار، وملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو. وراح احتاج ملعقه كبيره ديال الخردل، ملعقتين كبار ديال زيت الزيتون وفص ثوم. J'ai bien nettoyé le poulet avec le sel et le citron. Je vais le couper. من بعد ما نقيت مليح الدجاجه بالملح والليم غادي نقطعها. Et maintenant je vais prendre un plat qui entre au four. راح اخذ صينيه اللي تدخل الفران et je vais mettre البابريكا. غادي ندير التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، شويه ابزار، peu de poivre, sel ça dépend le goût، ملح على حسب الذوق، كركمه او الخرقوم او الكركم، جنجبر سكينجبير، لاي، ثوم، زيت الزيتون، huile d'olive والخردل الموتارد. جو ميلونج بيان، نخلط الكل مليح. Et je mets le poulet. ندهن بها الدجاجه ديالي. J'ai déjà chauffé le four à 170 degrés. Je mets mon plat de 25 minutes à 30 minutes. حميت الفرن على 170 درجة. نحط الصينية ديالي من 25 دقيقة حتى 30 دقيقة على حسب الفرن. Pour la deuxième étape, j'aurai besoin de petits pois carottes, c'est là de boîte. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire un petit peu de petits pois carottes dans l'eau chaude. Laissez cuire un petit peu.
du sel, du poivre et voilà. 2 verres du riz basmati, un oignon que j'ai mixé. J'aurai besoin d'un morceau du beurre, du sel, ça dépend le goût, un petit peu de persil sec si vous avez pas, vous avez le frais, vous pouvez l'utiliser. Une cuillère à soupe de curry, une petite cuillère de curcuma, la moitié de petite cuillère de poivre, j'ai une gousse d'ail et huile normale, j'ai 2 cuillères à soupe. بالنسبه للمقادير الماء ديال المرحله التاليه عندي الجزر والجلبانه، هادو راهم ديال العلب معلب، تقدروا تسلقوهم بشويه ديال الملح والابزار. بالنسبه للارز عندي 2 كيسان ديال الارز، عندي البسمتي، عندي بصله مشلضه بهذه الطريقه، مرسو او قطعه ديال الزبده، الملح على حسب الذوق، عندي معدنوس يابس تقدروا تستعملوا الطري الى عندكم، عندي ملعقه كبيره ديال الكوري، ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، وعندي ملعقتين كبار ديال الزيت العاديه. Première chose, je prends une marmite, je mets l'huile normale. اول شيء راح اخذ طنجره ندير فيها الزيت وقطعه ديال الزبده et le beurre. La plupart du temps, je mélange l'huile avec le beurre, il donne un bon goût. في غالب الأحيان من ندير الأرز أو نطبخ الأرز دائما كنخلط الزيت مع الزبدة، كتعطي ذوق رائع. Et je vais ajouter l'oignon وراح أضيف البصل. J'ajoute l'ail وراح أضيف ثوم. Et maintenant je le laisse revenir de 5 à 10 minutes ونخليه يتقلى على راحته من 5 حتى ل 10 دقائق. Maintenant je vais prendre le riz, je le mets ici. درت الارز في انيه اكبر شويه، نميت لو وندير الماء باش يتغسل. Je laisse 2 minutes et j'enlève l'eau، نخليه دقيقتين وننزع الماء. Et maintenant je vais ajouter le riz، راح أضيف الأرز. Et je laisse revenir le riz 4 à 5 minutes ونخليه يتقلى 4 إلى 5 دقائق مع التحريك. Je mélange en même temps. Et maintenant j'ajoute les épices، راح أضيف التوابل. Et j'ajoute le sel وراح أضيف الملح.
جو ليس 2 مينوت ونخليه دقيقتين باش يتشرب الارز هاد التوابل او هاد البهارات. جاجوت لو وراح اضيف الماء. il faut que l'eau couvre le riz. لازم ان الماء يغطي الرز. je vais laisser cuire le riz ونخليه يطيب. Et maintenant je vais ajouter petit pois carotte وراح اضيف الجزر مع الجلبان او الجلبانه. S'ils n'ont pas les petits pois carottes, ils peuvent utiliser que le riz. اللي ما عندهمش الجلبان او الجزر يقدروا يحضروه غير الرز. Et je laisse 5 minutes ونخليها 5 دقائق. Et voilà ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo.